Hi guys! First time here mag-video-videohan sa YouTube. Makeup artist po here sa Zambales. Ito po yung last wedding. Check nyo na lang. Nah, love it. Ay, taray. Ready, 1, 2, go. How we gonna hear? Then look here. Oh, sorry. Ay, ayoko na. Tapos ma'am, ano, sige. Ano pa sa... Tilt your head. Cheek to cheek. Cheek to cheek kayo. Nice. Tingin sa gaw. Tingnan mo sa mukha. O, tingin sa mukha.